जिला संस्कृति भवन पुरी ठारे तृतीय स्त्री क्षेत्र जातीय साहित्य महोत्सव प्रथम दिवस खूब सुंदर वर्णाढ्य परिवेश अनुष्ठित हो साहित्य संस्कृति समारोह संपादक श्री प्रणव छोटराय प्रारंभिक सूचना एवं संपादकीय विवरणी प्रदान करते। डॉक्टर प्रसन्न पाटस्थानी पद्मश्री देवी प्रसन्न पट्टनायक डॉक्टर फणी महांती डॉक्टर प्रफुल्ल महांती इंजीनियर जामिनी कांत दास इंजीनियर गौरचंद्र महापात्र साहित्य संस्कृति उपरे वक्तव्य प्रदान करी एहिपरि बहुभाषी जातीय महोत्सव द्वारा आगामी दिन में अनेक कवि और साहित्यिक सृष्टि हेबे बोली निज निज वक्तव्य प्रदान करथिले। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକ ସ୍ମରଣିକା 2024 ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶତାୟୁ ପୁରୁଷ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀଠାରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ କବି କବୟିତ୍ରୀମାନେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କବି କବୟିତ୍ରୀ ସୌଦାମିନୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଭାରତୀ ଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶକୁନ୍ତଳା ମହାନ୍ତି ବିନୋଦିନୀ ନାଥ ममिता षडंगी प्रज्ञा महांती सागरिका महापात्र गान करथिले। कार्यक्रम मंच परिचालना करथिले डॉक्टर सोनाली साहू। द्वितीय अधिवेशन कविता आसर कार्यक्रम में सभापति गौरचंद्र महापात्र कवयित्री शर्मिष्ठा पले सौदामिनी सामन्तराय माधुरी पट्टनायक विद्युत लता भूया संयुक्ता परिड़ा आदि मंचासीन रही 100तम कवितांजलि कार्यक्रम परिचालना करथिले। ए समस्त कार्यक्रम कवि बटकृष्ण पंडांक द्वारा श्रृंखलित भाव परिचालित होइतला। आजिर कार्यक्रम शेष में डॉक्टर जामिनी कांत दास धन्यवाद अर्पण करथिले। यूपी बिहार राष्ट्रपति प्रदीप बिहारी S. Gitanjali who has come from Andhra Pradesh. मैडम ओके थैंक सर क्या हम लोग May I request S. Gitanjali madam who has come from Andhra Pradesh. S. Now may I request Shri Vijay Tiwari who has come from Uttar Pradesh, Jharkhand. A warm welcome to Odisha madam. Thank you so much for your presence. सर देखो क्या हम लोग सर अच्छा बर्तमान गोटे करताली हो प्रोफेसर एल किरणजीवी राव उत्तर रेडी करूँ प्रश्न पार्सन सर भी आसुँच कार्यक्रम कार्य किसी समर्थन सभा रहा। Sir, for such a wonderful contribution to Indian literature. नमस्कार मु साहित्य संस्कृति समारोह भुवनेश्वर प्रतिष्ठाता संपादक आज आमर तृतीय श्रीक्षेत्र जातीय साहित्य महोत्सव श्रीक्षेत्र पुरी ठारे
दुई दिन धरिकी 10 और 11 तारिख 2 दिन धरी कराऊँगी। यार आभिमुख्य होउची समस्त भाषार समस्त आंचलिक भाषार समस्त राज्यर कवि मानक आम निमंत्रण करूँ। यथा आसाम आसचंती, वेस्ट बेंगल आसचंती, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी सबु राज्य आमर कवि मैंने आसी। आज आमर सदस्य मान द्वारा कविता पाठोत्सव करा 100तम कवितांजलि कार्यक्रम परवर्ती आसंता काली आमर रही जातीय बहुभाषी कवि सम्मेलनी। से समस्त भाषार भारतर जिते भाषा अच्छी जिते आंचलिक भाषा अच्छी बेंगली अच्छा, आसामी अच्छा, मैथिली अच्छा, हिंदी अच्छा, इंग्राजी अच्छा सबु भाषार कवि मैंने से अंशग्रहण करेंगे। यह एक सर्वभारतीय मंच, ये सर्वभारतीय कवि सम्मेलनी। आम आशा करुँ प्रभु जगन्नाथ कृपारू यह जमी आपण मानकर सहयोग यह केमती सफल हो। आज कार्यक्रम में 4 गोटी पुस्तक आम उन्मोचन कलु। से अच्छे डॉक्टर प्रसन्न पाठशाणी जी ओडिशार जन विख्यात कवि और राजनीतिज्ञ ताकर गोटे बही अच्छी डॉक्टर फनी महांती गोटे बही पारमिता षडंगी अनुवाद कर कविताटी अच्छी। बटकृष्ण पंडाकर नैवेद्य पुस्तक अच्छी, निर्माल्य पुस्तक भी रही। आमर आज स्मरणिका जहाँ आमर प्रत्येक कवि लेखा से स्थानित होती ये करागला उन्मोचन करागला आउ कार रहा। आज 4टी पुस्तक आमर संघमित्रा रायगुरु, पारमिता षडंगी, बटकृष्ण षडंगी और एस गीतांजलि तेलुगुर जड़े कवि आज बहीटी उन्मोचन है। आंध्र प्रदेश से आसते। आज यही कार्यक्रम आमर संध्या 8टा पर्यंत चलो, राति 8टा पर्यंत। परवर्ती पुणी आसंता कालीर कार्यक्रम से लंबा दिन सारा ये कार्यक्रम चलो। साहित्यिक मानक महामिलनी मंचरे ये आमर समस्त कवि प्रतिभा को ये एकाठी देखार सुजोग आम पाइबा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। मु बटकृष्ण पंडा। 2 दिन धरी आप कार्यक्रम चलती विषय विस्तृत बरण रखुन। ये हूँ तृतीय श्रीक्षेत्र जातीय साहित्य महोत्सव ए वर्ष आम पुरी रे करुचु। विगत 2 वर्ष जयदेव भवन आम करूँ बृहत आकार सब कार्यक्रम हुए। आमर जी प्रतिष्ठाता अच्छा संपादक प्रणव छोटराय महाभाग तांकर सबु बेले उच्च आशा। ये कार्यक्रम आमर होची ओडिशार प्रत्येक जिलार कवि कवयित्री मानकर गोटे सम्मेलनी। ता सहित सारा भारत वर्षर सबु राज्यर बहुभाषी कवि मान भी आसचंती। आपण आसामी, बंगला, तमिल, कर्नाटक ये सब प्रकार कवि मान सब ये आसचंती। जो जातीय साहित्य महोत्सव रूपरेख आमर संपादक सबु बेले चेष्टित किपरि सरस सुंदर कार्यक्रम हम अक्लांत परिश्रम भी चलती। आज जगतनाथ जगन्नाथ अपार करुणारू आम आज श्रीक्षेत्र धाम रे कार्यक्रम करके निज गौरवान्वित मन करुछु। एवं समस्त सहयोग कमलिनी हो बा आमर उमाकांत दास हूँ एपरी लोक मैंने आमको एत सहयोग कर जहाँकि कल्पना बाहर। और काली भी आमर 4-5टी पुस्तक भी उन्मोचन हो जाइए। मोर गोटे जो पुस्तक निर्माल्य कणिका उन्मोचन हो आम अनुष्ठान स्मरणिका भी उन्मोचन होती। विभिन्न भाषाभाषी कवि मानकर पुस्तक उन्मोचन होती। जातीय साहित्य महोत्सव को आम आहरी आगू नापी चाहूँ। बहुत लोक आम सहित जोड़ी होती। आप देखुं तो लोकारण्य माने सब सीट फिलअप हो जाइए। तथापि आपण मानकर आशीर्वाद रहू। जो कवि कवयित्री माने आम सहित जोड़ी होगापी भी चाहूँगी जातीय साहित्य महोत्सव रे सामिल होगापी इच्छुक अच्छा से माने आसी आम सहित मिशंतु। आम समस्त स्वागत करूँ। जय जगन्नाथ। परिचय मु कमलिनी पाणिग्राही यही जातीय महोत्सव जड़े कवयित्री बा ये अनुष्ठान जड़े मेम्बर। काली ठारू आज भी आमर बहुत कवि आसी 2 दिन धरी आमर जो एठी महोत्सव चली तादरे बहुत राज्य विभिन्न भाषार लोक आसी समस्ते आसी विभिन्न प्रकार कविता मध्य पाठ करुँच एवं स्पीच दौरान एठी आम सहित ये जातीय महोत्सव रे अनेक कवि कवयित्री जोड़ी हो सारे अलरेडी। आउ मु भी बहुत लोक को ऐड करिछि
ଯାହା ହଉ ଆମର ପୁରୀ ଧାମରେ ଏଇ ମହୋତ୍ସବଟି ହେଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ହଉଥିଲା ପୁରୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜୟଦେବ ଭବନରେ। ଏ ବର୍ଷ ସାର୍ ମୋ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଏଠି ପୁରୀରେ ମହୋତ୍ସବ କଲେ ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ କିଛି କବି ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କବି କବୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଏଥିରେ। ଯାହା ହଉ ଆମ ପୁରୀରେ ମହୋତ୍ସବଟି ହେଇକି ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୋ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସବୁ କିଛି ହେଇଛି। ଉମାକାନ୍ତ ଭାଇନାଙ୍କ ସହଯୋଗ, ସାର୍ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ଆମର ଛୋଟରାୟ ସାର୍ଙ୍କର ସବୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ବହୁତ କବିୟତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିଲୁ। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତି ହଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହଉ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆର ଉନ୍ନତି ହଉ, ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଠାରେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ ଏବଂ କବୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସୀମିତ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ସୀମିତ, ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ। ତ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ କବି କବୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କିଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ନା, ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମାରୋହର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କରି ଆସୁଛୁ। ଆମ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଜୟଦେବ ଭବନରେ ହେଉଥିଲା। ଏଥର ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୀରେ ଆମେ କରିବୁ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମର 3 ବର୍ଷ ଧରି ସବୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତେ କବି କବୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଆସି ଆମ ସମାରୋହରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଏସବୁ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ବି କବିତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆସୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀରେ କରିବା ପାଇଁ କମଳିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଉମା ସାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଇବା ଠାରୁ ଚାହା ପିଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିଫିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତ କିଭଳି ରହିଛି ଆଉ ଆପଣ ଏଥିପ୍ରତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, କାହାକୁ ଦେବେ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। କାରଣ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକା ସମ୍ଭାଳି ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ପୁରୀର ଆମର ସହଯୋଗୀ, ତେଣୁ ଉମାକାନ୍ତ ଭାଇ ଆଉ କମଳିନୀ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ବି ଯେଉଁ ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ହେବ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆହୁରି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗ୍ରହ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।